الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الله تيغانا أكين الله تيغاني سكوه منتنا قوة wanye mando kisiye muruna maga ana gabondi o annabi nyimen kam mafare Muhammad adi dunkonu adi kafallemo ado seruwa sirega tokkido faren killenga ti golli sirnyanginga o muruna alla maga alla ganno ka fu faren jamanga alla ganno famundi o dinanga Allah ganna odinan sabatin di Umar. Owa mare musu ko manten kunyini mishkatu nubuwa daran kama. O harmonun kunyini. O watiringanda nun kunyini. Owa mare musu ko manten kunyini. Owa Allah nya gana. Allah ganna khirinya wasu su ko manten dangani. Omar mu oda meni lenki alhamsan ko take o wala halaqin kama kenya gani fi kun kitab bi goma muqaddimatul izziya kini ataqura tikandinga wala nyaga Allah ganna timeno ndi oda ngani na famenya oda ngani ano kundi de so hamante o se humme gani sune wala diga yin jota kenya kama na jimun kiden bangandi islama won no gondi an ta na sinono lanta sirono ma jinna ni amara jibembe sharia ngada muru manna kunya to baka jindi jibembe sharia ngama dunya tai kenda ngani wala diga men umuru ni me kama kenya jibembe aga gemme ona kunya gonya le maru senna gondi aho hana kenni jibembe aga gemme ona nseno tai salli jindo yanki enkaranga oti kunni ho jibembe ga hinni mogondi kantere jingali mogobembe aga mayille har baneli geli nonu kusiki geli magutu nu kusiki du banumbe anone mayille adaga men mayille atime mayille wala ko kananti jibembe ga nani kuma kutondu banumbe ga yiladi aga nani aga yiliti hosenne ne kinga gemme anna ngolnyalle magotai anna jike gonnyalle magondi ladan pilondo fosoro ndendi me yoganta gemme annan sandirga tai ko kati ngana wale kumbembe no wondi manka buwaso nga wale jibe no wondi na yilla kunu honi humbembe ga jinta galle mai ko ga jinta galle mai aga na jike man kutun kudu banu be illa anta gemme anna kenjinya na gonya le magonya tike na sharia karanga kumbembe gani allan batiye ngolluma ko yankiye janaba yankiye ndo ella da yankiye ya walbe gane ella dandi ado isalidirige kundi men yankawa gemme nan golli tai kumbembe ga heti kunga ko soronde dime ko anga mulla na yoke yanki kendime wata ga nani jibembe ga nani ko subinte nyaga na yilla ken jira subinte nyi jibembe ga nani ko subinte nyaga na yilla ken ji subinte nyi ken wala jinga o tawon sikita jibembe senne ngani alla wa golle tay alla mbati en dulla da su ko mantene ken tawra hana tawra hilandi
jibembe asenni yon kawantanya na allambati ngolle koy kene jibembe ama agudun gudu banu mbi leti honga kemme ti jinta galle mai to yaage lo jindi ala dame ni lallew kuma ti ke jisenne ni yon kawantanya na sali jirwe jiya kendime asikandi jibembe ayille ona tike jiso bintinyen kini kanjiya jibembe aga yille ti hoso bintenye ko an jinta won sikibe oga dikoni kitabe gumenga ara digamenti mandi o daru sigranga nanti jinga ne aga yille ti huwa kibembe ata go dinganya gara yilla ko jinga sikki dolin binnen kama makata mandunde kama jinga dumbudo ko batsenga manka bude nyambo jike no woni na timinilla manka laga nyansa haka mana timinilla manka onati ko jinga ne sasa gammare ne bihon no woni ya tamisen kalina ahate gina gilihena na haga jinga dalla no wondi jike ya galla wailin saka ni gilihena ne gilio kurumana onati kenji basi suntai bari kenji ni jimmare ho aka marne ke men no gondi ke me ya nalla so de kenya ndailla kenna ko ta ko dingiranya manka ona to ko gido ngamma gido kuruma anga to jinga dalla gido no gondi time waro ne ona to kenta ko torono sari dinne tikenji ya anta ko torono kundi menu anga allambati nya tikenga balike ni jige tawura nyai manga jike laga losulu humbe no wondi kunu honu ay anganati anna jinki si baka kenga awantanya ba jin meta ko dingai manka kote ngada batenga alla kama kote ro dina ke no wondi wana dangi to del sunga o walla nya ko menu bari kuni alla gal to haqlendi le humbe wo magakenni كتاب جمنجتي وإذا وقع في الماء القليل كآنية الوضوء للمتوضئ وآنية الغسل للمغتسل نجاسة ولم تغيره فإنه يصح التطهير به. كتاب جمنتي وإذا وقع نجاسة كي هي فاعلنا سبن غنا يوري سبن غنا كنو في الماء القليل جيبوتشيندي سبي نيانيري ما سبي نيانكنو جيبوتشيندي جيبوتشيني كنتو يني كامو اتيكا آنية الوضوء للمتوضئ جيبوتشيني نانكو نانتو يام مغانا تونو كامو كو salli jutanan jimme haqqi kendi awa finan tiken ni jibucin ne salli jirigana sai ba mun salli jimutu jim pakke gen be ake maga awi salli jimutu tawa gimmai anda konto nayi akutte kanda toko wati kenya ni jibucin ne kawancan an hawa na jibucin ne tutum membe manqa wa aniyatul ghusl lil mughtasil sire mbega mulla na nyanki kenji mi haqqi janaba nga sirenga awam mulla ina kenji na bayan kaji yanki bakabi jibuchinu be mbega ma gongondi akoni kunya daga nti jibuchinu kendi anna jibuchinu no jiga nti bakamedi an fara tu sasa jiye mbega nani ko salli jibuti haqqi man ka yanki haqqi o ma tikwe mbelu ga telle gongol hilde hage ni ganon do mi jojoredi kempele kembe jaraba waytanni awajibu cinno gongol no na mun la imga yankitiya kenji mi hayi jibu cinne nemen man ka sirenga tawo na mun len saljige jibu cinko mbelu ga maka kolle no gondi
jiran kulli haka jiran kulli do honne kika sin san jiran dini sire embe ganani wasu wasan ngati ngantanga e wonu ngallagata wonnan dalla sabiya kumpetide sire embe gi mo gondi ati gele ken jiran ne ganin sire embe makasasa san e usudun kusanta tollu na no gondi sollun kusanta tenuru na no gondi wannan ti makalan sire jinga ta huna mulin sa jirge ada lo joge ne mi ala kenta rente aga tanjin tanni tanji ko da santin nallo jike no wonti man ka daga yankiya a tika tiga yankiya hanan na intanji atanjin te je so non ko da santin no ajike no wonti kenji kiten ni kammo kenji kiten na kammo adi ken jibe ni kay jiwu chunwani yonka sule nkaraji akena ngin jiwu chinne tanjin santiro na no wonsi ala ngin yam ki jiwu chinne limni ngati ni watanjini tanjike santinte tonni yere ano wonsi ataganani lam tughayyiruhu ken sulu be megaru jike di agare ya gama jike illa ama jike illa fiu fa innahu yasihu at-tathiru bihi kendi kenji awagemme annan di sononi ti kenjiya kenji di sononi le kinga gemme jike ma ya jisudinte bari tunguni ya jike ni buchini yayi yonka sobe ke gare gare sobe ke kan buccinni ay sobe buccinni lo jike no gondi kenji awa gemme annan di sonni ti jike bari jike hinna sena o nyeri jike ma jisobin dei kendo ko ne fami seren daga yanki aga yanki ni katti aga yanki njopana aga tanjini hananna tanjin santina buccinni santina lo jike no gondi manka asali jinga tamuna kinyi ngati nzari tani limno ko na tanjina karanga busi butini sante na lo jika no woni kenji kike ati yasihhu tathiru bihi awasahana anna distinulity kenjiya awasahana anna distinulity kenjiya lakin yukrahu idha wujida ghayruhu yonka agana yanga jitana kitasu agana yanga jitana kitasu keji konin kenyen agana yanga jitana kitasu keji wara anna kenji wutu ansar jibe jingan amma jibu kinu anga salji mututiya leben tiginte atanji nallano woni jibu ci tanji buci ka hay yonka ama none illa aya maille adara maille atimi maille mangi mi woni ga sirei anga tunanti limne ke tanjilo jike no wonti agara ya kin masu jike ke masuri hananna yon kalle jita daga maga ken akolin tenyani anna salji mutu kenjiya manna nyanka kenjiya na to jita na wamma ona mani famu kedi agara jita daga ntammaga anta khawana kenji wa tanga tamami ai anta kenji wala tanga tamami de an yankin kenji ai anna salji mutu kenji ai anna salli an sallin sire an salli jin sire bari an salli da jisen ne yon kaga ne jita na kitina magano nga kende anna khawana kenji wala anna kenji mutu bari kenji kolin tinyani kembilanga kedigame ki ani digan ta hantinga ki ani digami wembe ak dallon ko tan ni mazhabun nuquli hada ga nani digami ta ne ga mazhabun nuquli ko o ga ken qaranga asaran nuquli o ga dani ni asaran nuquli asara gumenti
وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره أصلا كمان جمال دي تيجامي أصلا كمان تيا تجيبو تنو سوري بوتين ندوران غندي أو جيك سوري ديني وإن لم تغيره حالي أغناني سوري بوتين كما جيك يدا أصلا كمان لكياكو akada jiki hakken ko tike jiyayi ko sanji ganan jimpake man ka yanka nan jimpake sobi buci ne ganan ko no gondi ati ana sobin duniya ha atolo me gele kiya ko yonka ke digambane kiya sahanteni an sahanta ke digame na ko yan danda sobin ninde kinyan sahanta ke digame yonka atolo gumen digame ke Ibn Qasim ne kenya kama Ibn Qasim ya digame ni kenga asagme na sahandi na wutu kitendi yonka na ko nanti jike anta sobinide asinne nyeni kenya ken digame sahanteni yonka tuwanu kala mesori manikan sigi ogana jike senenni igende tiranti makruhu yani anna salli mutudai o ta sellen o elle tini yonka kesu ko manti akoni tenni ngi kensa mun kite manidi yobon daga nanti akoni yen sabu ngani ke bembe kenni ya nanti jike umembe gani suwa yenki de jike di mura'atul khilaf en tant que sur rien gala di wolu ga kiden nanti asulin tenni kendi anga di na kita to no anna bugu sur yendi o ko woni maga sen nyeni yon kay woni kite ku ngon to no kay kuma dunyati asulinga wala ti jita daga na maga kenji sana wutu anna iseno tikenga annan sanji wutu tikenga anna bugu sur yendi na bugu sur yendi ke mundu tenye awan kinyi adan kinyi amma ran jibandiya iyo kendi bugu sur yendi kinyam pusunta bari ibn qasim kite madhabun tuwanundi madhabu ke tuwanundi aken madungati jike solenga yonka kebe meken tahante ngani madhabu niken nikei bari ora dallen kanda nan qasora dambe madhabu qaidan kanda ngani madhabu qaida daga madhabu maka kinniya jisu aganani aya ringa mayille anno ne nga mayille adaga men mayille tuhoy gummembe agati jinta galle mai ana tunan diken ji sinnenyen bo ke jira no ne mayille adaga men mayille aya rin mayille atimi mayille wakenna ko non jige sinnenyen yonka ko so ringa kitadi anna makruhuma oda asalangu ndiga men kan ngani na ko nan tike diga men ci hantayi madhhabun nughni wallahu ta'ala a'lam o wanda dali kenga ati wal ma'u al musta'mal fi al wudu'i wal ghusl tahur yukrahu at tathiru bihi ati jibe me ganani iga jibe me golla lemmago yanki yendi manka salijirge yendi kenjira أقول تنين يكره التطهير به مع وجود غيره أغني أن لا تنافت عندك جيني جيلن بي إسال جيلتاي منك جيلن بي إيان كتاي كنجي أغني أن لا تنافت كي نسو أن نقوى نجيتنا أمورو أن أنسى الجيمو تتجيتنا أن ينقل تجيتنا يوها كنجي ميبي هاي كندو kenji kholintenye kuma mega muno ma ke no kono kinna kona ke diga ngore famu hanana kanji ni uga chini keji ma'un musta'mal
nanti ke ji ida ke ji nya na sali jumutu man ga ida ke ji nya na nyankitai kenni kanjiya yala serondo jilli yo kendi ada sali jumutu akuten to yo kike no wandi kenni ba aji kiten lari onati kenni sali jikute ne kenni ni digana ke ba maka ado gongolli akenya kiti takande ngana takande to gongol no goni yala kenya ni ba ati ai digame da ke jikama ken digame ni kanji ni jibe mbe kolinte ngani ken ni jibe mbe ga baka suhun ki men ala jimutu ni kitenyanki adi kiten ko yi kasanga jinga baka akitega kama no tolo tasa no gondi manka ikunde be jinkonto nyanya igana yankini ana sigi binywa ko nogondi ana jinjo hudui akingana yankiti gongo hakai asigi ndenga binywa nogondi gongo hakati suko mande mbaka kenya yi agaro binywa ko nogondi ada janaba nyankiti kenjia ada janaba nyankiti kenjia maka yari ladandi alla daga kuti ada duyankiti kenjia yi nansiri benwarandi manga nansiri yoke wono wondi jinga bakka kenga na loke nyeke no wondi diga yamba yiro kya batsenga kenji be mbega baga kem pateke na lo yoke no wondi kenji kijana kamo azi kenji makru akite ne ananti akoni kenjeni annan sai jirga cikin jiya manka annan yanki cikin jiya jibille aga bugu ahate kiya inna lo yokendi wake nukune famu kendi janga diga peti serena sali jimutu jiga kuten nan to yoken no gondi ken jibe mbega to yoken no gondi ake masali jutu tike no ama sali jimutu tike mbega aga hakke ke mbe bagaire sali jimutu tike ne ke kuten nan to diga men taken kama diga men ke mbe kama kendi jige mbega bakka ahate kiya yi na lo yoken no gondi man kai menan sogu doren kamma ada wutu a sogu asu wa lijin e wure na mu ko so katna kuma me kemle na nyam kitai man kan nan sali tai ati wal ma'ul musta'mal jirembe iga golli tai ati wal ma'ul musta'mal jirembe iga golli tai fil wudu'i sali jindi wal ghusli ado yanki ngana kuni ko janaba yanki ado temre ngalla de yanki ku kemme mi gani yawa bu lada polendi ado khalagan polo kundi mino na yanki tiken ati wal ma'ul musta'mal jibe mi iga golli tay fil wudu'i salli jindi wal ghusli ado yanki ngana kuni ko janaba yanki ado temre ngalla de yanki ku kemme mi gani yawa bu lada polendi ado khalagan polo kundi mino na yanki tikenga ati كم بهاجل يكره التطهير به مع وجود غيره أقول إن أنا نسلون تكينا أغني أن هو كتا إذا كان سابقا هم من أغني مكروهنا يقول إنجي بالجيك أفان كاللغو ألم باتي هنا نيتاي أتينا ينكي كي مدبان كي ينكي ألم باتي ني جرما ينكي ألم باتي ني yarin nan ladan yanki baka duken ni Allah bace ne sali jute ni Allah bace ne kenni kenji anyana Allah bace har da balkin da hobago afan kana an tago jibe daga hinni mo gonde sai su gama duyan fitai kenni annan ko wanda kinya mulke mega hinna imo gondi afan kan timantengani anna ke jiwa ke bembe sondan samai ikunni bi sonli tai na junu mbudui na mere mbudi hobugo asembenga yobonu nti kyanda nya sabu ina nya makruhunga yobonu kati ai kempe kumme mbega da nya sabu na anya makruhunga kenya to anyu won yankite
nanti ke ji fa imme ke sulintini ken sori be ga no na kenya da ya makruhu ma ile me sori jige kijendia ken kin sori be ga no ngade kenya ndanya makruhu ma bari to ane wo kite mazhabu no woni ken ngane asbahu madunga tike ji sunun ta kuma asbahu tike madunga tinan tike ji aken sika jige sunun ta woni ken sori be ga no nganda bu sori endi agane ngo hotana kitasu kendi annan kawana ken to gono nga jiki mbe ga no nga jikurumbate annake mutu anna salige tai to ke mbe abu siren chu hununga aga buga hatenga yanki yendo salige empalle annake to gono nga balu sore nga kinki teni yo ka ke mbe ngani diga mempo kendende nga madhabu no gondi kenya nanti asubin tehiti abana gana magasu an taqwanan tamami na kinji togo ai an taqwanan tamami na kinji togo kinji an nan kinji kenyai an san yin ti kenyai magana ni dai an ga jitana kita an ga jitana kita nan kana jitana muru anna yakti cikinga anna san zile cikin kenni kenga yo ji ba da kebe mai wakati diga min da kin kama sirin yanki ti jina ya gare ladan kurenye a daga yanki a jikutun togo gongo nogondi a jikutun togo kemrenga yoken nogondi an kelli a halanta na yankin ti kenjiya manka iwo nyime a daga yanki ke ado ya su mara ke janaba ngana yin sere bembe araga yanki ara jin kuten do yo kendi kenji ki de nakamo manka onati ara sali jinyo utu tijina na kuten do yo kendi sere tanara halla mulan sali mu zikenjiya ya da kinga sobe kinga yana makuru ngaba wani kenji har banin ta kenji ya kenji senne senne yo kenji ke ken senne senne har banin ta kenji ken dalle ngal mun dai Abdullah ibn Abbas hadithi ati irtasala ba'd azwaj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi dafnatin فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا قال إن الماء لا يجنب عبد الله بن عباس آنك حديثه الله حديثك هو أبو داود النغندي أو تلميذ النغندي بل تلميذه حسن صحيح ننتي فارين كاغو نيغالي يغو نيانكي قل النغندي منتي تمنا نور النغندي atinga yankina nduguta faren li ahalle faren da kanukun jikutu ina salli mututukunga sallallahu alaihi wasallam ya gare kiti Allah faren da ngani kice no ne maga kama a faren ke injana mantenye ni jikutu ne janaba yanyi nganga yankiti ya jikutu wato ko an faye mun salli mutu faren ti innal ma'a la yajnub faren ti ko huntai jingale janaba yanki ne janaba da jike wajinta janaba ne ken dalle na ko di janka ya garen jikute har banen tai anya ada sali jinyo tuba man ka ada janaba ne yanki ba man ka la da ne yanki ba an yara halli Allah wan sal jimu ta jikutugui Allah wa yanki ta jikutugui ko ya garen kai me ganali igon ka jikutunga janaba ne yi ba ken bren araga yanki ti ajikutugui wo yembe dalle tanano nga hunde ga ko nanti ya galen jikutu har banen tai kinniya na amemuna hadithi ati kuntu aghtasilu ana wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid min aljanaba igiro fayin yankun dome janaba nga yukibani ndi yo sere mi wulani kitelo jindi anga dubane woni kitelo dem palliya yo akin su ko madde har bane ndai kem hadisi mewa aisha kamara
ki hadisi me Aisha ki hadisi me hilla Aisha hadisi ke Bukhari di Maimun hadisi ke Tirmidhi di Tirmidhi hadisi ke sahantenyen ya kun sun dalle kun ga ko ni nanti ya gare mayugo Allah wasali dirga yanti siren jukutuma Allah wayan kai ta jukutuma diga men tay ngama tikin makruhu ngare wana kin ko ne fam diga men ga kebe be kamman nan tikin makruhu nga ken ya jibe be aga bugu siren mpatenga aga bugu suhunu kui nan kayo ke wono wandi masalan ken palle adawutu wati ken jini makruhu nya aga nan aga jitala kitasu an ko na to wonwa bali to anu yun kite ko asbahu Allah ganna hinna aken sikaji ke sununta ko bare ne ken soriye da ngani annan bugu soriye ndi annan kawani hoto na muru kuma mega hitiken ati wa fil musta'mali fi ghayrihi kitabunti aga nan jibende ida jike golli nan kaso yonka amanya ti sharia nyankuyugui janaba yanki heti lada yanki heti kharaga yanki heti imasa jigetai nkale hotana yanki tai ay mahay masalan konni atika almusta'mal fi at-tabarrudi awako jibembe igada anya iga golli tai hata mulandenyen sereni nyan ta wonda na subi nan to jabale ngadi akwai da gritiya tin hatin mulani fiyo akenda jike wutu ada ayan kiti jike na jike ka kuma me nan jike hoy wonno wannan jike kuma me yoke wonno gondi manka wa ghusl aljum'ati manka juman yanke akengri amulen daga yanke amulen daga jumanga ana kibri wajibi ya juma yanke biti wajibi ya kindi sunna nye yo madhabu ni kindi sunna nye o alwan ko me kunni wajibi nu nye janaba yanke do la da yanke do khalaga yanke ikunu janaba juma yanke ke inta kide juma yanke ni sunna ko te nye yo ga kunni wajibi nye ken sai men men yanke juma yanke yanka ya janaba ta hade ngade ay me yanke juma yanke amul ne juma nga asiri yo ke wonno woni ne yanke na jike ko me e kenya ke no woni manka onati adro ke nyanye asika ndi do ke timene ako ijabali timene la do ke gra teka ana do ke otu na ro jinni na asamba jinni na bagandi yo kenji le ga be ngai ko ni kenji ga akani ji ayi musta'mal gulle ga yi jibe me nan kaso ya da kenka akki tana nyana ko je jaraba nyanke ge ji al sajin jimba ati qawlani diga muhilla le ken madhhabun nuwandi bil karahati wa adamiha yugonun kite madhhabun humi menugati yo hal ken ji gaime ken gaime makruhu ne ken ga kolinte nyani ko ji hanake mo abo sere mbo yanki janaba jinga do ken sumbana wa adamiha yugonun kati har banin takinga ken ji ke amaya na janaba yanki amaya na tembrenga lada yanki tembrenga amaya sallige ji nan dike honta kinjiya nanti honta kinjiya yo kitabu men makatna digan ko diamu ko men sembente gani ko me makati mundunde no wono ma digani kitabu kanan sembente lu diamu lili yo mundinde nya yo ko ko to kine kinga madhabu ndi hananna yo kiyanyo ma galenki na jinu ku kutunti mandi kuma menu gani kenu jinu menu ko lintenya na ngamo kita aho wanani sere awasali dirigene ti jibembe mawayan ke ti jibembe suri bucin ne ra no gondi yo kama ma kutun ku sikudu ho ila ada me maile ati me maile angali ya me maile kingani ano ne wanati kenji ama subili asenne nyani yo kanga ne ngo tara kitasu kendi annan ko na ke wara bari keji ke akolinte nyani ona ta ahila neni kumembe jibembe igada agonia lemmaw kembrenga sere nyankita ijena bayanki nga
masalin sa jiga tay ndu ko ma kenno kunne faamu diga mi wuri ga dum baccenga awre na jiku tukunu ga to yo kenni ayi awre ni ya agara kebe mbe bugu kebe ga tolli baka hatenga ken ka ko ni tenyani kembre ga ga ne aga wona kita iyo kembre ga aga ne jibe mbe ga nanyi aga ma jama yanki yon ka yanki tay ana ko hata mo andi ji o to shori li kendi kembre ga ona ligi khalen sigindi yeli alla ga do fe kumbanya ona gili fasul kulu manga dubane kenya gani ayanu tahira insha Allah kenya kuma ndel digani o walla nyaga nan daga no famundi o dinanga walla nyaga daga no famundi o dinanga Allah ga to ko sabata njiki no to barkande to ko noronte kebe mbe wona aduna la kiyama on ta ga ngani wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kenya ga afin kanne ziri ture